बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपर लर्न के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आप में से शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो कज़्ज़ाब और मलून जमात अहमदिया और कादियानियों के बारे में ना जानता हो। जैसा कि पहली वीडियो में हम आपको इस मज़हब के बारे में बता चुके हैं कि इस मज़हब के बानी कज़्ज़ाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के इलाके कादियान से था। इस आदमी ने पहले मुजद्दिद, फिर मसीह, फिर इमाम मेहदी और आखिर में नबूवत का दावा किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1908 के दौरान हैज़ा के मर्ज़ में मुब्तला हुआ और लैट्रीन में अपने ही पैखाने में गिरकर मरा, लेकिन अपने पीछे अपने मानने वालों के लिए जहन्नम की एक राह हमवार कर गया। पाकिस्तान के आइन में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों को काफिर करार दिया गया है, जिसकी वजह से कादियानियों का अकीदा ख़त्म नबूवत पर यकीन न रखना है, जो दीन इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है। आज मिर्ज़ा ग़ुलाम के पैरोकारों की ये जमात दुनिया भर में फैल चुकी है। पाकिस्तान में इन लोगों की एक बड़ी तादाद आबाद है। पंजाब का शहर रबवा आज दुनिया भर में इस फैली कादियानियत के मरकज़ का दर्जा रखता है। पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक में MTA इंटरनेशनल नाम का चैनल भी कादियानियों की तरफ से चलाया जाता है, जिस पर खुल्लम खुल्ला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन के झूठे दीन की दावत दी जाती है। नाजरीन, ये बातें तो वो हैं जो तकरीबन हर बंदा जानता है, मगर आज की इस वीडियो में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के झूठे मज़हब के फ़िरक़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हाइपर लर्न को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मालूमाती वीडियो देखने को मिलेंगी। नाजरीन, कादियानी जमात में भी बहुत सारे फ़िरक़े पाए जाते हैं, जिनमें कोई मामूली सा इख्तलाफ नहीं, बल्कि कादियानियत के ये फ़िरक़े एक दूसरे को न सिर्फ गालियाँ देते हैं, बल्कि ये अपने सिवा दूसरे मरज़ई फ़िरक़ों को काफिर भी कहते हैं। आज हम आपको चंद कादियानी फ़िरक़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे। नंबर 1, कादियानी अहमदिया। नाजरीन, कादियानियों का यह सबसे पहला और बड़ा ग्रोह है अहमदी या मरज़ई कहलाता है। ये लोग अकीदा ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते। मौजूदा दौर में इस ग्रोह का सरबराह मिर्ज़ा मसरूर अहमद है, जो कादियानी मज़हब का नाम नहाद 5वां खलीफा कहलाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में इस ग्रोह के बड़े बड़े मराकज़ कायम हैं। कादियानी जमात बैरून ममालिक इन रहायश पज़ीर पैरोकारों से चंदे या भत्ते की मद में एक भारी रकम वसूल करते हैं, जिसे जमात अहमदिया की तबलीग व फ़रोग़ के लिए खर्च करते हैं और इनके मजहबी पेशवाओं की ऐशो इशरत की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, लाहौरी अहमदिया ग्रुप। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानने वाला दूसरा बड़ा ग्रोह है। ग़ुलाम अहमद कादियानी और इसके दूसरे खलीफा नूरुल-दीन के ज़माने तक कादियानियत में सिर्फ एक ही ग्रुप था या जमात थी, लेकिन 1914 में हकीम नूरुल-दीन के मरने के बाद इस जमात के सबसे सीनियर मेंबर मौलवी मोहम्मद अली का ख्याल था कि अब खिलाफत इसे मिलनी चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ख़ानदान और कुछ मुरीदों ने मिर्ज़ा के नौउम्र बेटे को खिलाफत की गद्दी पर बैठा दिया। मोहम्मद अली इस बात पर ऐसा नाराज़ हुआ कि वो अपने हवारियों समेत लाहौर चला आया। यहाँ उसने कादियानियों के दूसरे फ़िरक़े यानी लाहौरी ग्रुप की इब्तिदा की। दोस्तों, ये लड़ाई सरासर इक़्तिदार और दौलत की हवस में मबनी थी, जिसमें कोई नज़रियाती इख्तलाफात न था। बाज़ इन दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज में किताबें लिखीं, बल्कि एक दूसरे को काफिर तक करार दिया। लाहौरी ग्रुप की तरफ से कादियानियों के तीसरे खलीफा मिर्ज़ा महमूद की रंगीन ज़िंदगी और बेराह रवई पर खूब कीचड़ उछाला गया। अपना वजूद बरकरार रखने के लिए इस ग्रोह ने अपने अकायद में भी चंद मामूली सी तब्दीलियाँ कर डालीं। ताहम पाकिस्तान के आइन में ये दोनों ही जमातें काफिर करार दे दी गई हैं। नंबर 3, जमात अहमदिया इस्लाह पसंद। जमात अहमदिया इस्लाह पसंद कादियानियों का एक ऐसा नया फ़िरका है जिसे अब्दुल गफ़ार नामी एक शख्स चला रहा है। ये आदमी जर्मनी में रहायश पज़ीर है। चूँकि कादियानी ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन नहीं रखते,
اور اسی بات سے فائدہ اٹھا کر اس آدمی نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور آج کل قادیانیت کے جھنڈے تلے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے میں مصروف ہے۔ نمبر 4، جماعت احمدیہ مسلمین۔ دوستو، یہ بھی قادیانی جماعت کا ایک نیا فرقہ ہے جس کا نام ہے جماعت احمدیہ مسلمین۔ اس فرقے کا سربراہ ظفر اللہ نامی شخص ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جسے صحیح معنوں میں جماعت احمدیہ کی خلافت ملی ہے۔ یہ اور اس کی جماعت ہی سچے احمدی ہیں۔ سرسبز احمدیت یہ قادیانیوں کا ایک بڑا اور معروف فرقہ ہے جسے ایک قادیانی فرد مرزا رفیع احمد نے قائم کیا تھا۔ یہ شخص قادیانیت کے باقی تمام فرقوں کی نہ صرف تکذیب کرتا ہے بلکہ انہیں کھلے عام گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ 2004 میں سرسبز کا یہ بانی اس دنیا سے چلا گیا۔ حالیہ دنوں میں اس فرقے کی سربراہی چودھری غلام نامی ایک آدمی کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 6، جماعت الصحیح الاسلام۔ جماعت صحیح الاسلام کی یہ جماعت قادیانیت کا ایک نیا فرقہ ہے جس کی قیادت منیر احمد عظیم نامی آدمی کر رہا ہے۔ اس آدمی کے مطابق قادیانیوں کا یہی سچا اور صحیح خلیفہ ہے۔ یہ آدمی یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ احمدیت کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور کی جانب سے اس پر اور اس کی جماعت پر شدید ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ منیر احمد عظیم نامی یہ آدمی بھی باقی تمام قادیانی فرقوں کو غلط اور خود کو صحیح کہتا ہے۔ نمبر 7، جماعت احمدیہ حقیقی۔ اس نئے فرقے کا بانی ناصر احمد سلطانی نام کا ایک آدمی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ خود ایک نبی ہے، استغفر اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے علاوہ باقی تمام فرقوں کو کافر اور منافق کہتا ہے۔ بہت سے سابق قادیانی افراد کی تعداد اس فرقے میں شامل ہو چکی ہے۔ نمبر 8، انوار الاسلام۔ دوستو، انوار الاسلام کا تعلق پاک و ہند سے نہیں بلکہ افریقہ کے ملک نائجیریا سے ہے۔ اس فرقے کا بانی حاجی عبدالکریم نامی ایک سیاہ فام آدمی ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ لوگ جماعت احمدیہ مرزا مسرور کی جماعت سے ہی منسلک تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت قادیانیوں کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور احمد اور حاجی عبدالکریم کے درمیان اس نئے فرقے کو لے کر ایک قانونی جنگ چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ جماعت احمدیہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے اس جماعت میں آئے دن ہر ایرا غیرہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور اپنے ارد گرد پیروکاروں کی ایک مختصر سی جماعت بھی جمع کر لیتا ہے۔ لیکن یہ قادیانیت میں جنم لینے والے چند بڑے فرقوں کا احوال ہے جن کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرد مجاہد مولانا احمد شاہ نورانی نے قادیانیت کے خلاف آواز اٹھائی اور حکومت پاکستان نے اپنے آئین میں احمدیہ اور دوسرے تمام فرقوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دے دیا اور ان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ ناظرین، آپ اس خبیث ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں میں جو دین اسلام اور فرشتوں اور ہمارے پروردگار کے بارے میں بکواس کی وہ بھی دیکھیے۔ آپ دیکھیے ان تصویروں میں کہ اس کے عقیدے کیا تھے اور آخر میں دیکھیے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان پر کون سی پابندیاں لگیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان جیسے خبیث لوگوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔